sabi. Mm. Kaya basig adto ka sa laing lugar nila paparking. So, hello guys. This is me, Spot. Ching, 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 ching. So, we are here at Elmar. Dito sa may Bourbon. Oh, wait lang. Waiting tayo kang maldita kasi para makapagana siya sa reception. Ang ganda-ganda dito. Oh my gosh. Like, ang laki-laki ng place. As in. Parang isang, parang ilang hektarya to. Mga 3 ata. 4. Ganun. Ganun kalaki. Grabe. Pero by the beach to siya dito. So, pwede magbisaya na lang ko. Bahala na mo dira. Kung ganahan mo makakatunog Bisaya pa. Kuhan mo. Hacerlo de aquel día. Tú andas escondida desde aquella vez. Qué rico sería si te viera todos los días. Ya nada te faltaría, serías mi bebé. Quiero recorrer cada centímetro de tu piel. Si me dieras solo un beso, para mí sería un placer. Que mañana no sabemos si Pag mag-dinner, may ayaw diyan. Open na restaurant ba? Okay. Nasa side ATV for rent. Pila yung FPV? 550 na kay tray yung 550, 550? 550. Oh, bato na. Pila ka kuha na siya? Isa ka. Wow! Walay oras, basta isa lang ka round. Oh, wow! Sige ko. Pero may time with guide. De la película que te vi, ey. Ahora sí que estamos arriba, todo lo convive. Sí que mami ven todo lo que tú pides. Papá de la película que te vive. Que ando con Manuel los Jersey, con mi convive. quiero recorrer cada centímetro de tu piel. Si me dieras solo un beso, para mí sería un placer. Thank you! Thank you! Oh, Tubig na ko. Hindi mo po okay na. Walay mo kuha. Wow! It's so nice! Worth it, ra. Worth it, ra. So nice! Wait lang. So, nandito na kami guys na. Oh! CR. Wow! Yay! Hey! Ang kalibangan, lahi. Ang toilet, and then ang bath is lahi po siya. And then, oh my gosh, gamiton yun nato na yung nyaba, babe. Gamiton yun. Wala na pa ito ba? Bombs. So nice. So, naa namin sa accommodation, naa namin sa among room. And, mao na siya ang view dire. So, B-roll ready. Cielo y mar, no me importa que vaya a pasar. Ese cuerpo fenomenal, es difícil de no extrañar. Donde tú te voy a buscar. Donde te encontras te voy a encontrar. Tú eres la que me pone a pecar. Esto que siento más no es normal. Quiero recorrer cada centímetro de tu piel. Si me dieras solo un beso, para mí sería un placer. Aprovechemos el atardecer. Mira que el sol ya va a caer. Que mañana no sabemos si nos volvemos a ver. Dímelo, Manuelo. Cuando me vienes a buscar. Y vuelve tú con lo mismo de nuevo. El hueso. El huesazo. So, tada!
kuha taog. Ato ang Igo na ka. towel. Ah, madapita pa be. Tumay na lagi. Tumay na ang taon para sa kaya. Kuha daw to sa may kayak daw. Daw dito ato ang mga towel. Kuha tag towel and then magkayak-kayak ta. Let's go. This is so nice here. Oh. Libre ta chanilas. Sana tayo libre na chanilas. Chanilas ta. Day in paradise. Paradise? Sure God. Amin diri ang kayak. Amin diri. Walay tao. Try na ito po hulaman eh. Excuse me, boss. Dayon, pwede makahulam o kanang kuan, boss. Kanang towel ba? Wa may tao? Wala. Sheesh. Nya, libre man daw ni siya for 30 minutes. Banana rodeo. Kanindot na. Nindot basta na ay. Bukas, anong oras pwede, boss? Lasing po rin eh. Bukas, boss. Mga anong oras, boss? 7 ma'am. Ano yung dagat niyan? Angat? Angat yung dagat niyan bukas? 7? 8? Angat na yan? Umaangat na yan ma'am. So ngayon, hanggang 5 man tayo. Okay po. Sa yung dagat natin. So mga 8, okay. Pero boss, yung sunrise dito, saan banda? Yun ma'am. Doon? Yung Sunrise Pavilion. Okay. Restaurant ang hinanap niyo ma'am? Hindi, Yung, magkakayak sunrise, sana. Oh, Dito yung dito, sunrise. meron dito, sunrise. Dito. Mga 5, ganyan. 5. Or 4. 5:30. Okay. Walang tao dyan. Manghira. Manghihiram sana kami ng towel. Towel na lang. Dalawa, boss. Na. So, bukas, 7 dapat. 7, okay na. Pero, angat yung, yung dagat, mga 8. So, try natin bukas. Pero ngayon, lang muna tayo sa dagat. Let's go, let's go! Di na pwede magkuhan. Di na pwede magkayak. 7 daw, pero kuhaan pa daw, mataob, mga alas 8. Oh, pwede ito. Unya, breakfast na po na tayo. Buffet ba sayang. Tara. Ligo na ko. Di ba ka bato? Di na siya batoon. Bili naman. Let's go! Bili na ko na. Ilunod din mo? 5 na ko to? Pwede mga kadjot lang. Absa ng curfew. Video pa more. Dili gi ko pupunto na to ang time no. Alam magkuan nung tawag tag kuan. Oh, raman na. Oh. Ayan kalay ah. Ana alam mo siya, ana oh. Diri ta. Oh. Kay sakit kayo na sa kapoy kayo. So, time out. So, na siya eh. Wa kaligo. Kuan. So, ugma na lang yun may magdagat, no? Ugma na lang yun. So, So, lang gid ta. mag-pool na lang may dito sa may infinity pool nila. Indot siya dito. Lado daw ta tag kamera.
Mag-itiniti lang po ito, ugma. Kani lang oh, pwede Pwede man ni man siya. sa inig ka. Kani pwede man ni siya. Pwede naman na inig ka out, ugma. Kay kuan. Ibilin na to. Mo check out man dito to. Dapat sumato mo ta dito. Ibilin na daw na to itong bags. So yeah. Maligot ang balik diri. Okay, down to 5. Ah, Pero okay. that is if okay ni mo. Okay raman. Ikaw man lang mag-drive. Magabian ta. Pwede ra niya pagka man ni kapoy na iulay gyud mag-check-in na lang po dyan. In. Ano sa ba? Buhay ako to? Asa? Alay na. Tagay. Lumsan. Kita mo yan. That's the view. Beautiful. Lingkod magalit. Nindot kayo sa mga Nindot kung kayo na i-zoom in. Nindot. Yabangan ng kuan o ni June. Aljun. June. Bayo mo kayo. TikTok. Jung. Oo, nagsugali sa mga. Ay, And when we're done for the day. Bara na may mga piso. Tugnaw. Yay, hi. Dira sa Winner Lake. So, tugnaw.
So, hello. Tapos na kami mag-video-video, picture-picture. Ewan ko lang talaga. Ang hirap mag-picture-picture. Gamit yung DSLR. Kasi wait lang, maganda oh. Maganda picturean oh. Wait lang. Wala lang. Tingnan lang natin kung okay ba siya. So, nandun na si Maldita. Walking. Papunta sa breakfast kasi. Yung breakfast namin is breakfast buffet. So, ayun. Kain muna kami. Bye. So, let's go. Tingnan natin kung close ba talaga siya. Nagbihis tayo. Kasi mainit na. So, let's just do it like that. Woohoo! Naghihintay pala si Maldita. Actually, yung gagawin natin is that today is our last day kasi 2 days and 1 night lang kasi kami dito. So, ang gagawin kasi namin is that kahapon gusto ko sana magkayak. Pero ngayon, actually may curfew sila sa kayak. So, up to 5 p.m. lang. Tapos, yung dagat din is 5 p.m. lang kasi parang yung mga nagjo-duty para magbantay sa dagat is until 5 p.m. lang ata. So, ayun. Tapos, may infinity pool sila up to 7 p.m. Tapos, yung dinner nila, dapat yung orders nyo is, yung curfew nila sa orders nyo is 8 p.m. Pero, yung kainan nila is 10 p.m. until 10 p.m. So, ayun, mga 6:30. Tapos maligo or 7 ba yun. Tapos, naligo kami, nag-prepare kami for dinner. And then, ayun. And this morning, yung morning namin is morning breakfast. Breakfast na nga, morning pa. So, yung namin is that buffet breakfast. Galit na si Maldita. Galit na. So, ayan. Kahapon hindi ko na nakuhaan ng kung ano yung kinain namin. Kinain namin is pork sisig at saka yung isa. Tapos ngayon is buffet breakfast. Tingnan natin kung anong pagkain nila. So, see you later. Let's see kung ano yung buffet breakfast nila. Salad. Waffle, bread. Naslice too. They have drinks, hot coffee, pineapple juice, 4 Seasons. Uli ko hot choco. So mga breads or banana cake. Fruits and the foods. Egg. Scrambled egg. Yeah. Wala sila ikuan nila, kanang butter. Butter. Wala. And then bag chopped free. And then potatoes. And then fried rice and plain rice. Crab soup. So I think that's all yung pagkain nila.
Let's see. Pakita ko sa inyo yung view. So nice here. So, nandun yung infinity pool. Tapos, nandun yung room namin. So, tingnan nyo kung gaano kalayo yun. Imagine that. Ay, nandun pa lang. Oo, makikita nyo yan. And then, dyan, may fireplace. Kagabi dyan, may, like, campfire. Tapos, yung tubig dito yan kahapon. Kagabi dito. Ganyan kaano yung tubig. Makakapagkayak pa kaya ako. Ay, no. So, tingnan na lang natin. Kuha muna ako ng food. So, hello guys. So, ito yung kinuha ko na food. Egg, tapos vegetables, pork, tapos itatry ko to. Tingnan natin. Okay? Amen. Okay.